السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ثاني حصة من برنامج المرافقة البيداغوجية الشاملة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط مادة اللغة الفرنسية. كما وعدتكم سابقا سوف نرى اليوم معا النمط الحجاجي بشيء من التفصيل. Le texte argumentatif. C'est quoi un texte argumentatif? Tout simplement, un texte argumentatif est un ensemble de phrases organisées. يعني النمط الحجاجي هو عبارة عن مجموعة من الجمل المنتظمة والمتناسقة dont le but est de soutenir un raisonnement, de convaincre يعني بغرض الإقناع. هذه الجمل التي تشكل النص ذو النمط الحجاجي تهدف أو نهدف من خلالها إلى الإقناع، إقناع القارئ أو المستمع إلى تبني فكرة معينة. Comment écrire un texte argumentatif, ou bien de quoi se compose un texte argumentatif? Pour avoir un texte argumentatif, il faut suivre un ensemble d'étapes. D'abord, il faut qu'il y ait une thèse, يعني وجهة نظر, ou bien l'opinion. Ce sont des synonymes, عندهم نفس المعنى. Que l'on veut défendre, وجهة نظر التي نريد أن ندافع عنها أو نقنع شخص آخر بتبنيها. نجدها في أول جزء من النص الحجاجي والذي نسميه بالمقدمة, l'introduction. Ensuite, un développement au cours duquel on présente des arguments. يعني عرض نجد فيه مجموعة من الحجج, نعرض فيه الحجج, des arguments, هي الحجج, en faveur de cette thèse ou opinion, يعني بغرض الدفاع عن هذه وجهة النظر التي تحدثنا عنها في المقدمة. Des exemples pour enrichir les arguments. Les exemples, comme nous l'avons dit la dernière fois, الغرض منها هو إثراء الحجج وتقوية الحجج, تدعم هذه الحجج. Une conclusion qui réaffirme la thèse défendue. La conclusion est la dernière partie dans le texte argumentatif, هي الخاتمة. في الخاتمة نقوم نوعا ما إعادة تلخيص الحجج وتأكيد وجهة النظر, وأحيانا نقوم بنفيها. هذا يتوقف على ما قمنا به في المقدمة. إذا قمنا بنفي فكرة معينة في المقدمة نعيد نفيها في الخاتمة, والعكس. يعني إذا دافعنا عن فكرة معينة في المقدمة, dans l'introduction, on le refait, c'est-à-dire on réaffirme l'opinion dans la conclusion. Je répète, je récapitule, يعني نلخص. Un texte argumentatif se compose de 3 parties. 1. L'introduction. 2. Le développement. 3. La conclusion. أهم جزء هو le développement. يعني كلها مهمة, لكن le développement نجد فيه الحجج ونجد فيه الأمثلة التي تدعم الحجج, les arguments والأمثلة, les exemples. Maintenant, nous allons voir ensemble un exemple d'un texte argumentatif كما وعدتكم سابقا أيضا. N'essayez pas de comprendre le texte mot à mot, يعني الغرض ليس قراءة وفهم النص كلمة كلمة. الغرض هو معرفة بنية النص الحجاجي. Comme vous le voyez, de prime abord, يعني من الوهلة الأولى, le texte argumentatif se compose de 3 parties. On le constate grâce aux espaces blancs. Les espaces blancs, يعني المساحات الفارغة التي ترونها بين الأجزاء الثلاث, هذه تسمح لنا بتحديد بداية ونهاية كل جزء من الأجزاء الثلاثة. يعني ça veut dire les espaces blancs séparent les 3 parties du texte
argumentatif. النص الحجاج. 1. L'introduction. 2. Le développement. 3. La conclusion. Les mots qui sont écrits en gras, يعني بخط واضح d'abord, de plus. Par ailleurs, هذه الكلمات نسميها les connecteurs d'énumération. الغرض منها هو تنظيم الأفكار. يعني كتابة الأفكار بشكل متسلسل. كل هذه المعلومات سوف نعيد رؤيتها مرارا وتكرارا خلال السنة إن شاء الله. يعني لا داعي للقلق. سوف تترسخ بإذن الله. Nous allons répéter toutes ces informations le long de l'année. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas. لا تقلقوا. Maintenant que vous avez découvert ce que c'est le texte argumentatif, je vais vous donner un petit exercice de 3 questions. Pour chaque question, il y a 3 réponses possibles. Pardon, il y a une seule réponse juste. عندك 3 اقتراحات، تختار اقتراح واحد فقط. La première question. Le texte argumentatif se compose de A. 2 parties. B. 3 parties. C. 4 parties. Ce que vous allez faire est de lire la question puis choisir la bonne réponse. تختار إجابة واحدة فقط. يمكنك كتابة الإجابة في التعليقات. نعطيكم الإجابة بشكل بسيط جدا. تكتب رقم السؤال، يكفي كتابة رقم السؤال 1 et juste à côté vous écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. يعني مثلا إن اخترت الإجابة A تكتب 1 اللي هو رقم السؤال، A بجانبها اللي هو الإجابة الصحيحة حسب رأيك. إذا اخترت B تكتب 1 B، إذا اخترت C تكتب 1 C، وهكذا بالنسبة لبقية الأسئلة. 2 تكتب 2 et juste à côté تكتب la réponse, la lettre تاع la réponse اللي تختارها. Deuxième question. Un texte argumentatif est A. Un texte qui raconte une histoire imaginaire, يعني يحكي قصة خيالية. B. Un texte qui défend une opinion dans le but de convaincre un destinataire. C. Un texte qui décrit un lieu ou un personnage. B. Est-ce qu'il يدافع على وجهة نظر. C. Un texte qui décrit un lieu, يوصف مكان أو شخص. 3. La thèse est A. Un exemple qui appuie un argument. B. Le développement d'un texte. C. Un point de vue ou une opinion à défendre. تختار الإجابة الصحيحة. تكتب رقم السؤال 3 juste à côté la lettre qui correspond à la bonne réponse. نفس الشيء. سوف أترك لكم المجال للإجابة. يمكنكم الإجابة في التعليقات أو في ورقة أو في دفتر. في الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بالتصحيح معا. لأي شخص فاتته معلومة ما أنصحه بإعادة مشاهدة الفيديو وعدم الاستعانة بأي شخص. حاول أن تقوم بالتمرين لوحدك، لا بأس بالخطأ. سوف نكرر المعلومات ومع مرور الوقت سوف تترسخ إن شاء الله. في انتظار الحصة المقبلة أقول لكم حظ موفق وإلى لقاء قريب إن شاء الله.